আগে ভিডিও দেখি তারপর কমেন্ট পড়ব। उसकी दीवानी हुई कहो कैसे हो गई जादू कर चला गयो बे तो यहाँ खो गई हाय नैना जैसी हुई जोर गया दिल तब तो चलिए शुरू करते हैं। এমন কেন কখন জানি বিস্ফোরণ হয়? দুই বোনের মন একই রকম। ওড়না পরার থেকে না পরাই ভালো। এক শট কটনি বাগো। চোখ জুড়িয়ে যায় এসব দেখলে। खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया।